अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, ये नाम आप अच्छी तरह सुन चुके होंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूट है, उसमें ये बहुत अहम है क्योंकि दिल्ली के लुटियन जोन में है। इसके पास अपनी बिल्डिंग है, बड़ा सा दफ्तर है, हर तरह की सहूलत मौजूद है और यहाँ डेमोक्रेसी भी है। हर 5 साल पर इसके सदर का और पूरी टीम का चुनाव होता है। बाकी इदारों का जो चुनाव होता है पता नहीं चल पाता है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का इन दोनों चुनाव हो रहा है और कई बड़े बड़े लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें सलमान खुर्शीद साहब का नाम शामिल है जो साबिक मरकज़ी वज़ीर हैं। इसी तरह डॉक्टर माजिद टालिकोटी चुनाव लड़ रहे हैं जो हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मशहूर सर्जन कैंसर माने जा रहे हैं। इसी तरह आसिफ हबीब चुनाव लड़ रहे हैं, अफजल अमानुल्लाह साहब चुनाव लड़ रहे हैं और भी कई लोग उम्मीदवार हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की तारीख़ क्या है, मुसलमानों के लिए उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों इसका जो चुनाव है इतना ज़्यादा हंगामा खड़ा कर रहा है। अख्तरुल वासी साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यही बताइए कि ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है क्या, मुसलमानों के नज़दीक अहमियत क्या है इसकी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब वो 14वीं सदी हिजरी ख़त्म हो रही थी, 15वीं सदी हिजरी का आगाज़ हो रहा था, तो उस वक्त मुसलमानों ने मिलकर इंदिरा गांधी से ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मुसलमानों का एक मरकज़ होना चाहिए। और इंदिरा जी ने बड़ी फराग दिली के साथ लोधी रोड पे, जहाँ आजकल सेंटर है, वहाँ पर 2 कोठियाँ दे दी थी। जस्टिस हिदायतुल्लाह, हकीम अब्दुल हमीद साहब और उसी तरह से दूसरे लोग उसके अंदर शामिल थे। किस्सा मुख्तसर ये है कि वो सड़क जो लोधी रोड कहलाती है और हुमायूं के मकबरे से और सफदरजंग के मकबरे तक आती है, वो उससे पहले क्या कब्रिस्तानों के लिए हवाले से जानी जाती थी। लेकिन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ज़िंदा कौम की एक ज़िंदा निशानी के तौर पर वजूद में आया और उसकी बिल्डिंग 2001 के बाद बननी शुरू हुई और हम सब जानते हैं कि वो बन के तैयार हुई और किस तरह से आज कैसी खूबसूरत बिल्डिंग है। उसमें लाइब्रेरी भी है, उसमें हॉल भी हैं। लेकिन ये बदकिस्मती की बात यह है कि मुसलमानों के पास चूँकि बहुत से ना तो वक्त है और ना बहुत ज़्यादा वो हैं, इसलिए लाइब्रेरी का जो फ़ायदा उठाना चाहिए था और थिंक टैंक का जो उसे एक तरह सेंटर होना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। मतलब वो सेंटर का तस्वुर आजकल ये है मुसलमानों में कि वो खाने पीने की जगह है, क्लब है, खाने पीने की जगह। क्लब भी मान लेते तो सब्र होता, समझे। उन्होंने तो उसे बिल्कुल शादी ब्याह के लिए और प्रोग्रामों के लिए बना के रख दिया, मुख्तसर करके छोड़ दिया। लेकिन बहरहाल ऐसा है कि कोई बात नहीं है, कौमों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब वो जो नया इलेक्शन हो रहा है उसमें नए लोग आ रहे हैं, वो अपना विज़न लेके आ रहे हैं, हमें उन्हें मौका देना चाहिए और एक तब्दीली बहरहाल बेहतर होती है। और जमहूरी निज़ाम के अंदर जो है वो इलेक्शन के ज़रिए ही तब्दीली आनी चाहिए। मुझे खुशी है कि सलमान खुर्शीद जो हैं वो उम्मीदवार हैं। सलमान खुर्शीद का मामला ये है कि वो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि इदारा साज शख्सियत हैं। वो DPS से मुताल्लिक़ रहे तो उन्होंने उसका जाल जिस तरह फैलाया हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में, वो हम सब जानते हैं। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से सऊदी अरब में, UAE वग़ैरह में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में वो हुआ। दूसरे, सलमान खुर्शीद का नाम एक ऐसा है कि वो बुनियादी तौर पे दुनिया भर में जाना जाता है और पहचाना जाता है, मुसलमानों के हवाले से नहीं, हिंदुस्तान के हवाले से भी, क्योंकि वो हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं और कॉरपोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर भी रहे हैं, अक़लियती मामलात के उमूर के वज़ीर भी रहे हैं। तो हर एतबार से उनकी हैसियत जो है वो है। दूसरे ये कि बहरहाल मेरा ख़्याल ये है कि चूँकि वो पार्लियामेंट में नहीं हैं इसलिए ज़्यादा वक्त दे सकते हैं और हमें ये काम उनसे लेना चाहिए कि वो इस मरकज़ को एक थिंक टैंक की हैसियत दें। दूसरे, इसकी लाइब्रेरी जो है उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो। दूसरे ये कि मैं इसके लिए बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि वह शादियाँ हों, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आपको बता दूँ, वो एक बात है, बहरहाल एक अच्छी जगह हो गई है कि जहाँ पे कि आप अच्छी तकरीबात कर सकते हैं,
تو آپ کو کرنی چاہیے، لیکن وہ محض اسی کے لیے ہو کے نہ رہ جائے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سر وہیں پر انڈیا انٹرنیشنل سینٹر ہے، اس کی ایک الگ امیج ہے، لگتا ہے تھنک ٹینک ہے، انٹلیکچوئل دانشور آتے ہیں، بحث ہوتی ہے مختلف ایشوز پر۔ نہیں تو انڈیا انٹرنیشنل سینٹر سے متعلق جو لوگ ہیں آپ ان پر بھی تو غور کیجئے نا۔ انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر بھی ہے وہیں برابر میں، اتفاق سے دونوں کے بیچ میں انڈیا اسلامی کلچرل بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ سمجھتا ہوں میں کہ سلمان خورشید جیسے لوگ جو ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو لے کے آئیے اور ان کو ایک موقع دیجئے، اور اس موقع کے ذریعے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح سے چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور ملک اور دنیا کے اندر اس کی ایک پہچان بنائی جا سکتی ہے۔ سلمان خورشید صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایج 70 پلس ہے اور 5 سال جب وہ پورا کریں گے تو 75 کراس کر جائیں گے۔ پچھلی مرتبہ سراج الدین قریشی صاحب کی ایج کو لے کر جس طرح اختلاف ہوا، معاملہ کورٹ میں پہنچا، آبزرور مقرر ہوا، لاکھوں روپیہ سینٹر کا برباد ہوا، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی یہی پرابلم آئے گی۔ نہیں، سلمان خورشید کی جو عمر ہے جتنی دستوری طور پہ وہ ہو سکتی ہے، اس بیچ میں انہیں کام کرنے کا موقع تو ملنا چاہیے نا۔ سمجھے، عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے کہ آپ تو 25 سال کے آدمی کو لے آئیے، وہ 50 سال کام کرے گا، یہ کون سی بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس کی پہچان کسی شخص کے عمر کا مسئلہ یہ ہے کہ 75 سال جب ہونے پہ اگر سلمان خورشید اصرار کریں کہ مجھے دوبارہ بناؤ تو آپ کو اعتراض ہونا چاہیے۔ لیکن جتنی مدت ہے اتنی مدت کے لیے انہیں منتخب کیجئے اور ایک اس کی پہچان بنائیے، اس کو ایک نیا رنگ و روپ دینے کی کوشش کیجئے، ایک نیا رفتار، ایک نئی سمت عطا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور سلمان خورشید اس کے لیے بہترین آدمی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا سر، یہ جاننا تھا کہ سینٹر کے لیے زمین 1980 کی دہائی میں مل گیا اور 2000 کے بعد سینٹر کی بلڈنگ بننی شروع ہوئی، تو جو 20 سال کا رفتہ تھا، کیا سینٹر کا کوئی وجود نہیں تھا یا صرف عمارت کو لے کر کے مسئلہ چل رہا تھا؟ نہیں، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں پیسے جمع کرنے کا جو مسئلہ تھا وہ بنیادی طور پہ بڑا اہم تھا، اور وہ پیسے اس وقت تک جمع نہیں ہوئے، اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس بیچ میں بھی کوئی صدر بڑا نہیں، باقاعدہ تھے وہ، بیگم عبدہ احمد رہی ہیں، ہدایت اللہ صاحب رہے ہیں، حکیم عبدالحمید صاحب رہے ہیں، عارف علی چودھری عارف صاحب رہے ہیں، صدر رہے ہیں، سب نہیں، سینٹر کے صدر نہیں رہے بلکہ یہ مختلف عہدوں پر رہے ہیں۔ اور ایک طرح سے یہ خیال رکھیے کہ جب تک کہ عمارت بنی، جن لوگوں نے عمارت بنائی ان کو ہم نے بھرپور موقع دیا اور انہیں ملنا بھی چاہیے، اس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو بنیادی طور پہ اہم بات ہے وہ یہ کہ جو ان لوگوں نے جنہوں نے کہ اس کی زمین کو محفوظ رکھا، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ تنگ آ کے کہہ دیتے کہ نہیں صاحب ہمارے بس کا نہیں ہے اور واپس کر دیتے زمین، تو کیا کر لیتے آپ؟ جی، تو بہرحال ایک کام انہوں نے کیا، اس کی ہمیں اہمیت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو ہمارے ساتھ تھے پروفیسر اختر الواسع صاحب، جنہوں نے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کی تاریخ، اس کی اہمیت ہم سے بتائی، اور اختر الواسع صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اس میں سلمان خورشید سب سے بہتر ہیں، ان کے پاس ویژن ہے، بڑا نام ہے، بڑا قد ہے، اور وہ سینٹر کا جو ایجنڈا اور مقصد ہے اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔